नाज़रीन आदाब, शौबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पानी की अगर बात करेंगे, हवा की अगर बात करेंगे, या उसके बगैर बाकी ऐसी चीज़ें जो खुर्दनोश के तौर इस्तेमाल की जाती है, उनके बगैर एक इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खल्क किया, इस दुनिया को बनाया, और साथ ही इस दुनिया में रोशनी के लिए सूरज को वजूद में लाया। सूरज पूरे आलम को रोशन कर देता है, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। इसी तरह अब ये सूरज रात को गरूब हो जाता है, लेकिन दिन जो है दिन में निकल आता है। दिन में रोशनी है, रात को रोशनी नहीं रहती है। अब इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरियात होती है। इनमें पानी ज़रूरी है, इनमें आज के इस मुकाबला जाती दौर में बिजली का होना बहुत ही लाजमी है। यहाँ अगर हम कश्मीर डिवीज़न के हवाले से बात करेंगे, यहाँ जब भी मौसम सरमा आ जाता है तो मौसम सरमा के दौरान हर एक का जहन इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि अगर अचानक बर्फबारी हुई तो बर्फबारी होने के बाद अचानक बिजली का निज़ाम जो है वो ठप हो जाता है, बिजली गायब हो जाती है, खंबे गिर जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को। हत्ता कि 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ता था माजी में बिजली का इंतज़ार करने के दौरान। लेकिन अगर हम यहाँ कश्मीर डिवीज़न में मौजूदा जो बर्फबारी हुई, हाल ही में जो बर्फबारी हुई, इसका अगर हम असर देखेंगे तो नतीजा इस साल जो है इसके बरक्स है। आज हर एक का जहन ये बात मानने के लिए तैयार है, हर एक का दिल ये बात मानने के लिए तैयार है कि हालिया बर्फबारी से अगर मुतासिर हर कोई शोबा हुआ, लेकिन बिजली का महकमा जो है, बिजली ने वो बेवफाई इख्तियार नहीं की जो माजी में की थी। अब अगर ये बिजली वफादार रही, इसके क्या मुहर्रिकात है, मौजूदा महकमा जो है उसने कौन से कारनामे अंजाम दिए, मौजूदा महकमा किस तरह की कारकर्दगी अंजाम दे रहा है, किस तरह से हमने देखा कि बिजली जो है, बिजली उस तरह से असरअंदाज नहीं हुई, उसके क्या वजूहात है, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर को मुल्क में सौभाग्य स्कीम अमलाने के दौरान कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करेंगे, पहली पोजीशन हासिल हुई। जहां पहली पोजीशन हासिल हुई सौभाग्य स्कीम को अमलाने के हवाले से, यहां जम्मू कश्मीर को वही नतीजा आज हमारे पास मौजूद है कि बर्फबारी हुई और बिजली जो है ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रही। क्या है मौजूदा सिनेरियो बर्फ के चलते, यही खुसूसी बातचीत हम आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे ये हैं जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, जो एससी हैं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जावेद अहमद डार साहब, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिक डिवीजन फर्स्ट कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, हमेशा जब भी आपके महकमे के अफसरान से गुफ्तगू रहती है हमारी, तो आगाज़ में माजी में हमने शायद यही सवाल पूछा था कि क्या वो दिन देखने को मिलेगा जब यहाँ पे वो पावर कट्स ज़्यादा नहीं होंगे और जब बर्फबारी होगी और बर्फबारी में बिजली हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन नतीजा इस वक्त बरक्स है। हम आपको मुबारकबाद दे देते हैं इस सिलसिले में कि यहाँ जो बर्फबारी हुई कश्मीर डिवीज़न में हालिया, इसमें ज़्यादा बिजली मुतासिर नहीं हुई, बिजली ज़्यादा दूर नहीं रही। क्या वजूहात हो सकते हैं? शुक्रिया फयाज साहब। इसमें जो हमारे इस वक्त इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया हमारे जम्मू कश्मीर का, चूँकि हमें पहले से ही विंटर प्रिपेयर्डनेस का प्रोग्राम हमने मुरतब किया जी, उसमें हमने अपने जो लवाजिमात थे वो हमने गवर्नमेंट को दे दिए, तो गवर्नमेंट ने भी हमारे बहुत सारे पैसा वैसा मैसर रखा। बेसिकली हमने एक मुहिम चलाई कि एक्सटेंसिव ब्रांच कटिंग ऑफ ट्रीज,
جی جہاں جہاں بھی ترسیلی لائنوں کے ساتھ ساتھ مطلب درخت ہے، ہم نے ان کے وہ مطلب ٹہنیے اور جو کہیں کہیں درخت بھی کاٹنے پڑے. تو اس سے بھی ایک مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ٹہنیاں میں نے جو کریٹ فال کرتی، اچھا وہی ٹہنیاں گر جاتی تھی پھر بعد میں وہ ہم نے پورے وادی کشمیر میں ہم نے پورے جو ہمارے مطلب بانیہال سے برابر اوڑی کرنا ٹنگڈار تک ہمارا جو ایریا آتا ہے، تو پوری مہم ہر ڈویژن نے چلائی. تو اور اس میں ویکلی ریویو لیتے تھے ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب. جی تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. نمبر 2 یہ بھی ہے کہ ہم نے ایڈوانس میں ہر جگہ جو بھی مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو روڈ کٹ ہوتے ہیں، کہ مطلب کلیئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے ایڈوانس میں بہت جگہ پر مٹیریل ڈمپ رکھا تھا، پولز، کنڈکٹر، انسولیٹر جو بھی لگتا ہے. اور ہمارے ہر ڈویژن میں بفر سٹاک ٹرانسفارمرز کا موجود ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. اور ہمارا سینٹرل بفر بھی ہے، اگر وہاں سے کوئی کمی پڑتی ہے تو ہم سینٹرل سے ان کو دے دیں گے. اور جو ڈویژنوں میں ہمارے خراب پڑے ہوئے ٹرانسفارمر تھے وہ سیدھا پڑے تھے، مطلب وہ سالوں سے وہاں پڑے تھے. پہلے ہمیں وہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ ٹھیک کر کے دے، اس میں کتنا پیسہ لگے گا ہم نے وہ سب ٹھیک کیے. اور وہ ہمارے پاس ایک مطلب ایک یہ سٹور میں رہ گئے. تو ایک سٹاک وہ رہ گیا، دوسرا ہمارا سینٹرل بفر ہے وہاں سے بھی، اور سینٹرل بفر سے بھی میسر ہے. اس وقت بھی ہم ہر ڈویژن کو بولتے ہیں اگر کسی کو پرابلم ہے ہی کین ریکویشن، دے کین ریکویشن، وی ول گیو دیم ٹرانسفارمر. اور پول ہر جگہ پر ڈمپ ہے، سینٹرل سٹور میں بھی ہم دے رکھے ہیں اور ہر ڈویژن میں اپنی اپنی جگہ. اور کہیں دور دراز علاقہ ہے جیسے بڑگام میں یا کہیں تلیل ولیل دور دراز ہے وہاں ہم نے ایڈوانس میں ڈمپ کر کے رکھے یہ پول اس سال. کون کون سا ایریا آپ ہماری جو اسٹریٹجی ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ کامیاب رہے. آپ کون کون سا ایریا دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں ہمارا جو ہے سری نگر پوری ہم سٹی دیکھتے ہیں. میرا سری نگر کا سٹی کا جو دریا کا اس سائڈ آتا ہے سرکل کا. جی تو ان دونوں آج چونکہ چیف صاحب ہمارے جموں گئے تھے میٹنگ کے لیے، آئی ایم لوکنگ آفٹر ہول دس ویلی ایٹ دس ٹائم. تو ورنہ میرا ایز ایس سی میرا سری نگر کا جوریڈکشن بنتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ سری نگر سٹی جو ہے، بڑگام بھی آپ دیکھتے ہیں. اگر ہم سری نگر سٹی کی بات کریں گے، سری نگر سٹی میں جب بھی برف باری ہوا کرتی تھی، برف باری ہونے کے بعد پھر ایک دن بجلی نہیں آ جاتی تھی، بجلی دور رہتی تھی، غائب رہتی تھی. لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے ڈمپ رکھے تھے یہ چیزیں باقی چیزیں، تو آپ یہ بتائیے کہ جو اسکیمز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عملائی گئی، جیسے اس کے بغیر بھی آپ کے پاس بہت سارے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں اسمارٹ میٹرنگ کے حوالے سے، یا اس کے بغیر جو آپ کے پاس وہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ لوڈ ڈالنا، اس سلسلے میں کیا انیشیٹیوز ہیں آپ کی؟ ہماری جو سکیمز ہے وہ سب امپرومنٹ سکیمیں ہیں. فرض کیجئے ہم میٹرنگ کر رہے ہیں، کیبلنگ کر رہے ہیں ہم، ایل ٹی، چونکہ ایل ٹی میں لوگ ہوکنگ کرتے ہیں شام کو وغیرہ، اس سے ہمارا جو لوڈ ہے مطلب وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے ہمارا. اس لیے ہمارا پروگرام جو سینٹرل سکیمز ہے آئی پی ڈی ایس وغیرہ اس میں ہم کیبلنگ کر رہے ہیں. دوسرا تھا ہمارا آر اے پی ڈی آر پی پروگرام. تو اس میں تھوڑی سی دقت ہے، ٹینڈرنگ سٹیج پر وہ ہے، اس میں پہلے ٹینڈر ہوئی تھی، الاٹمنٹ ہوئی تھی، وہ ٹھیکیدار پتہ نہیں بھاگ گیا کیا ہوگا، دوبارہ ٹینڈر ہو گئے. تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا جو یہاں پولیفریج ہوتا ہے سٹی میں یا کہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، کم از کم ہو جاتا ہے. اگر کیبلنگ ایل ٹی کیبلنگ ہوتی تو کم از کم ہر ایک میٹر کے حساب سے اپنا وہ استعمال کرتا بجلی. آج کل تو ایسا نہیں، لوگ بہت بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. اس کے لحاظ سے ہم نے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے روز ہر ڈویژن سے ہر سرکل سے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، رات کے وقت انسپیکٹ کرتے ہیں، دن کے وقت لوڈ دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا، جرمانہ کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پاور رہے، ہمیں کسی کا حسد نہیں ہے کہ ہم کسی کو ستانے پر آتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل پاور ہے یہ کم از کم ہر گھر کو پہنچنا چاہیے. آپ نے پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا،
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हाल ही में जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब का आपने सुना होगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, जो उन्होंने कहा कि पावर जो है, पावर के हवाले से मतलब हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हर घर को जैसे मतलब वो स्कीम भी है उस सिलसिले में, या मतलब कट्स के हवाले से वो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन बर्फ़ गिरी और बर्फ़ गिरने के साथ ही उनका जो बयान है वो बयान बिल्कुल सही साबित हुआ, उसमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। तो क्या करने की ज़रूरत है मज़ीद यही है जो लोगों से भी मैं ये मतलब अपील करूंगा कि लोग हमें ये जो हमारी इम्प्रूवमेंट स्कीम्स है इनको अमलाने के लिए लोग हमारे साथ हमारा हाथ बटाएं, क्योंकि कहीं हम मीटर लगाते हैं, मीटर लगाने नहीं देते, कहीं हम केबलिंग का सोच रहे हैं, केबलिंग नहीं करने देते, फिर भी हमें फिर जोर जबरदस्ती करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेना पड़ता है। तो कहीं वैसे उस बात पर नौबत नहीं आनी चाहिए, लोगों को कोऑपरेट करना, क्योंकि हम लोगों के लिए है। मतलब मैं अगर सैलरी लेता हूं, मुझे यही है कि मैं गवर्नमेंट में लोगों की ये खिदमत के लिए सैलरी लेता हूं, गवर्नमेंट मुझे पे कर रहे हैं इसलिए कि मैं लोगों का। जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, जावेद अहमद डार साहब, आप ये बताइए, चूंकि हमारा जो पहला सवाल था वही सवाल कि जो माजी में हमने देखा वो अब की बार देखने को नहीं मिला, क्या वजूहात हो सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया, हमारे एसए साहब को, मुझे जी, और ये चीज़ आपने एक्नॉलेज भी की कि वाकई इस साल डिफरेंट सिनेरियो रहा। देखिए सवाल ये है कहना चाहूँगा, जब ट्रैवल हमने किया घर से यहाँ तक, आजकल जब लोग हैं, लोग बातें करते हैं, अवाम ने खुद इस बात का मतलब इजहार किया कि यहाँ पे अगर सड़कों के हवाले से मुश्किलात है, बर्फ़ हटाने के हवाले से जो मुश्किलात है, मैं जब घर से निकल गया तो हमने देखा कि बर्फ़ वैसे ही है, उसको नहीं उठाया गया है। लेकिन साथ में अगर हम ये कहेंगे कि बिजली के हवाले से कोई मुश्किल जो है वो इन दिनों में पेश नहीं आया। कंटिन्यू कीजिए। दो तीन चीज़ें मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा। अगर हम पिछले 2-3 साल की एक्सपीरियंस हम देखें तो एडवांस बर्फबारी होती थी जी। लास्ट ईयर भी नवंबर में बर्फबारी हो गई, उससे पहले भी नवंबर में बर्फबारी हो गई जी। इस साल एक अल्लाह ताला का करम था कि एडवांस बर्फबारी नहीं हुई, बर्फबारी थोड़ा सा मतलब अपने टाइम पे, सही टाइम पे, दैट इज जनवरी में बर्फबारी हो गई जी जी। उसके साथ साथ जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले थे एडवांस प्रिपेयर्डनेस जी, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांच कटिंग, इन टर्म्स ऑफ जो रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, तो उसकी वजह से हमें एक तो हमें मौका भी बराबर मिला। हमारा नॉर्मली एक ब्रांच कटिंग कहाँ हुई? हर एक जितने भी हमारे फीडर है, अगर हम देखेंगे टोटल हमारे कश्मीर में 951 फीडर्स 11 केवी की जी। 3300 की बात करें तो 115 फीडर्स हमारे पास है जो देहातों में, पहाड़ों पे, मैदानों में चलते हैं, 11 केवी या 33 लाइनर्स। तो नॉर्मली ये फॉल्ट कैसे आ जाता है, जो ही बर्फबारी होती है, जो ही मतलब वो बारिशें हो जाती है, जो ही हवा चलती है, ये जो टहनियाँ होती है या तो हमारे कंडक्टर के साथ लग जाती है या पोल पे लग जाती है, तो वहां पे जो सिस्टम की सेंसिटिविटी है, हमारा सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है, जो ही कहीं से भी कोई भी ब्रांच उसके साथ आ जाएगी या दरख्त आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिपिंग एक मैकेनिज्म होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। जो एडवांस प्रिपेयर्डनेस थी हमारी, जो भी ये कॉरिडोर था, मतलब ट्रीज का जितने भी दरख्त साथ में, चाहे दरख्त हमने उखाड़े या चाहे ब्रांच कटिंग की एक्सटेंसिव हमने की थी, उसकी वजह से एक रिलीफ मिला। जो ही हमारी अब रिसेंटली जो बर्फबारी हुई 2-3 दिन पहले, तो तीनों दिन की हम बात कहें, सुबह तो हमारा लोड होता था, जो हमारा बेमना में मतलब लोड मॉनिटरिंग सेंटर है, वहां पे कभी 200 मेगावाट, और शाम तक हम इतना मतलब वो इंप्रूव करके वो 1200, 1300, 1400, 1400 हमारा पीक लोड जाता है शाम को। तो मतलब दिन में ये सारा कुछ जहां जहां भी कहीं पे, अब हम ये नहीं बताएंगे सुबह हमारा 200 था तो दिन में मतलब ये धीरे धीरे, क्योंकि इस ड्यूरिंग रेस्ट्रिक्शन कुछ फीडर्स हमें एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी ऑफ करने पड़ते हैं जी। फोर्सड हम, क्योंकि अगर कहीं पे कंपोजिट फीडर होगा, 2-2, 3-3 फीडर एक ही लाइन पे जाएंगे, वहां पे अगर एक ही फीडर में फॉल्ट होगा, एक ही फीडर में काम करना होगा, तो हमें
मजबूरन तीनों फीडर में शटडाउन लेना पड़ता जी है। जी तो उसकी वजह से दिन में जो भी हम काम करता था उसका रिजल्ट हम शाम को देखते सही थे, बात है। और शाम को पब्लिक भी देखती थी हमारे रिजल्ट्स। जी जी और आज आपने ही नहीं बल्कि हमारे लोग, हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमें आज एक्नॉलेज करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जी और ये मुबारकबाद हमारे कैजुअल लेबर से लेके जो हमारी ग्राउंड फोर्स है, बिल्कुल लाइन में सही जो बात आपने कही कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जी। जो ग्राउंड लेवल पे जाए, कहीं पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पूल है कहीं पे, अब जो वहां पे काम करता है उसकी भी मेहनत है। अब इस ठिठुरती सर्दी में बर्फ है, फिर बाकी उस तरह से ये खिदमत अंजाम देना। चूंकि हम कटिंग्स की बात कर रहे थे, तो ये कटिंग्स कहाँ कहाँ हुई, किस तरह से आपने इस मैकेनिज्म को अपनाया? बेसिकली फयाज साहब, जो ये मतलब ब्रांच कटिंग हमने की, जो भी लाइन जाती है, फर्ज कीजिए हमारी एक लाइन आती है 33 केवी लाइन, यहाँ चश्मे शाही से आती है, टीआरसी आती है जी, जहाँ से आपको भी यहाँ पावर सप्लाई उसी से मिलता है। उसमें आपने भी देखा होगा कितने सफेदे हैं जहाँ से वो गुजरती है। जी हालांकि जैसे जावेद साहब ने बोला, खुशकिस्मती ये है कि अभी मतलब जो अर्ली वो बर्फ नहीं हुई, तो जो ब्रांच कटिंग हमने की थी उससे भी असर पड़ा। वहाँ हमने ब्रांच कटिंग की, मतलब कल वो बड़ी लेट 5 बजे शायद चार्ज वो 33 की भी लाइन हो गई। वहाँ वो दरख्त आए थे काफ़ी, कल हमने क्लियर वो किए, लेकिन फिर भी जितने आते थे नॉर्मली वो बहुत कम हो गए, कहीं कहीं टहनी आ गई, इसीलिए हमें कम टाइम लग गया ये रेस्टोर करने में। जैसे आपने टहनी के हवाले से जनाब वली मोहम्मद मीर साहब बात की, दूसरा ये चीज़ है कि साथ में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पीएमडीपी प्रोग्राम भी चला, जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, उस ढांचे को मजबूत करने के हवाले से, चाहे उसमें यही पोल है, चाहे उसमें तार है, चाहे उसमें कोई और चीज़ है, तो किस तरह से ऐसे प्रोग्रामों का अमलाया गया? फैज साहब, जो पीएमडीपी का प्रोग्राम है वो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। जैसे ऑगमेंटेशन, हमारा कहीं ट्रांसफार्मर मतलब रिसिंग स्टेशन की कैपेसिटी कम थी, उसको हमने ऑगमेंट किया, कहीं 10 MVA था उसको हमने 2x10 किया, कहीं 6.3 उसको 10 किया, या दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, पोल लगाए, पोल भी लगाए 11 kV में, 33 में सिटी में, और उस वजह से हम दिन को शटडाउन भी लेते थे मैक्सिमम। और हमारे पास फोन भी आते थे, जनाब हमारा पावर बंद हो गया, वो हो गया, लेकिन हम उनको बोलते यार ये आपके लिए करते। बहुत सारे मतलब सिटी में और बाकी इलाकों में भी बहुत सारे पोल वगैरह नए लग गए, अभी आधे कमीशन भी नहीं हुए, अभी पोल खड़े हैं, अभी उसमें केबल या तार अभी नहीं लगाई है। तो इंशाल्लाह विद इन मार्च हमारा टारगेट है। तो श्रीनगर में आप देखेंगे बहुत सारे इलाका मतलब इसमें हम कंप्लीट करके रखेंगे। सवाल हमारे पास अब पैदा ये हो जाता है कि जो हमारे पास अब दूर दराज इलाके, जैसे अभी आपने बडगाम के हवाले से आपने बात की, अब ये बर्फबारी हुई, तो बडगाम में क्या सूरत हाल रही, बडगाम किस तरह आपने टैकल किया? जहाँ तक बडगाम का ताल्लुका, हमारे बडगाम में 23 रेसिंग स्टेशन है जी। 23 में से अभी हमारे पास जो एक रेसिंग स्टेशन अभी चार्ज नहीं हुआ है, वो है वतरहाल। बाकी जो 22 रेसिंग स्टेशन है वो कल शाम तक हमने चार्ज कर दिए। और जहां तक फीडर्स है वहां 95 फीडर्स टोटल है, अभी 85 फीडर्स हमने कल शाम को ही चार्ज किए थे। अभी आज इंशाल्लाह मुझे लगता है इट विल बी 100%। 1 साल 2 साल पहले जब हम अखबारात पढ़ते थे तो अखबारात में मतलब हर सफ़े पे ये खबर ज़रूर देखने को मिलती थी कि फ़लानी जगह जो है ट्रांसफार्मर जल गया है, अब हम इतने वक्त से उसके इंतज़ार में हैं कि ट्रांसफार्मर कब आ जाए। तो लेकिन उसमें भी अब कमी देखने को मिलती है, तो उसमें क्या आपने इनिशिएटिव, जैसे ये स्टॉक मौजूद है या ट्रांसफार्मर जलते थे उसमें क्या पब्लिक का लोड जो है, तो किस चीज़ को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे हमें? इसमें फयाज साहब, ऑनरेबल LG साहब ने हिदायत दी है कि अर्बन एरिया में जैसे श्रीनगर में वी ट्राई टू रिप्लेस विद इन 24 आवर्स, और एट द मोस्ट इट कैन गो टू 48 आवर्स। देहात में जो दूर दराज इलाके हो सकता है वहां 72 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक टारगेट होता है भाई इसको लाना है विद इन 24 आवर रिप्लेस करना है। अब चूंकि बर्फबारी में थोड़ा सा चूंकि रोड क्लियर नहीं था, कहीं क्रेन हमारा फंस गया, अटक गया था कहीं वर्कशॉप में, तो इसलिए बर्फबारी में थोड़ा सा वो प्रोसेस हमारा, लेकिन फिर भी हमारे पास इस वक्त ट्रांसफार्मर भी, इस वक्त भी हमारे क्रेन वर्क काम कर रहे हैं, इस वक्त रिप्लेस कर रहे हैं हम, जहां जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं। जनाब जावेद साहब, तासुर चाहेंगे आपसे इस बात का कि
جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹرانسفارمرز کے حوالے سے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز جو ہے عوام جو ہے اب جو وہاں زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، بجلی چوری کی جاتی تھی، اس میں کمی آ گئی، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو زیادہ مستحکم بنا دیا گیا، یا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ مطلب صحیح بنایا گیا، اور اس وقت جو ہے مشکل ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی مشکل ماضی میں تھی؟ پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ہائی بوائز. ہائی پری. یہ کیا نیا اسٹائل؟ کالا کف کف اور کالر سے داغ اور کیٹانو جاتے نہیں نا. کف اور کالر کے لیے کور نہیں، فینا سپر واش پلس بار جو کپڑوں سے ضدی داغ ہٹاتا ہے اور 99% تک کیٹانو بھی. اس لیے ہمیشہ فینا ہی لینا. میں تو اتفاق کروں گا کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہے. جی. ایک ہماری ایڈوانس پریپیئرڈنس، جی، جیسے ہمارے ولی صاحب بھی بول رہے تھے بفر سٹاک ایز پر ڈائریکشنز آف فائر اپس. ہم ایڈوانس اس سال پریپیئرڈ تھے. ہر ایک ڈویژن میں ایک بفر سٹاک رہتا ہے. یہ ڈویژن میں رہتا ہے؟ یہ ڈویژن میں رہتا ہے، ڈویژن کی اپنی ورک شاپس پہ. جی. وہاں پہ ان لوگوں نے ایڈوانس پریپیئرڈنس کی تھی. ہر ایک ڈویژن میں 15-15 20-20 30-30 ٹرانسفارمر ایڈوانس میں تیار کر کے رکھے. جی جی. جو ہی کہیں سے ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا تو ٹرانسفارمر ود ان اس میں شاید پرنسپل سیکرٹری صاحب نے شاید ایک میٹنگ بھی لی تھی کچھ ٹائم پہلے. جی جی جی. تو ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی ہدایت پہ جتنے بھی ہمارے پاس بفر سٹاک تھے ہر ایک ڈویژن کا اس نے اپنا وہ کر کے رکھا تھا. تو جو ہی کہیں پہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا ہے ٹرانسفارمر ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے برابر 1 ہفتہ چاہیے. اب جہاں پہ ایکسٹینسیو ڈیمیج ہوتا ہے ٹرانسفارمر کو اس کو آؤٹ آف بفر ہم ریپلیس کر لیتے ہیں. جہاں پہ مائنر ڈیمیج ہوتا ہے ٹرانسفارمر کا اس کا مائنر ڈیمیج تو ایک ہی دن میں جاتا ہے. تو جیسے جو پریپیئرنس تھی ہماری ان ٹرمز آف جو سپوز برانچ کٹنگ یا باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، ایک آلریڈی ایک ہمارے پاس لاہے عمل بن کے رکھا تھا. ہم آلریڈی پریپیئرڈ تھے کہ اگر کہیں پہ برف باری ہوتی ہے جی تو برف باری کو نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدام، وہ تو ہم نے آلریڈی اسٹرنگتھنگ کیا تھا اپنے سسٹم کو. جی. کہیں پہ پول پرانا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا، وہ پرانا پول ہٹا کے اس میں ریپلیس کیا تھا بائی نیو پول 1. جی. تو اسی طرح ٹرانسفارمر بھی ہمارے پاس ہے، بفر سٹاک ہے ہمارے پاس. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک وہ موقع بھی ملا اس سال 2 مہینے کا موقع پریپیئرنس ہونے کا، اور ساتھ میں جب برف آ گئی تو اس میں پچھلے 1-2 مہینے سے اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک مہم آپ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھیڑی گئی، وہ آپ نے مطلب دور دراز علاقوں میں دیکھا کہ مطلب جو آپ کی ٹیمز ہے، آپ کی ٹیمز وہاں پہ گھر گھر جاتی ہے، وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، چاہے بوائلرز کے حوالے سے چاہے ہیٹرز کے حوالے سے. تو وہ مہم کس طرح سے آپ نے عملائی اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے؟ فیض صاحب یہ ہمارا روٹین میٹر ہے. جی. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پلفریج ہوتا ہے یا کہیں پہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں وہ ہمیں خود فون کرتے ہیں. جی. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ پلفریج ہوتی ہے ہماری ٹیم کسی وقت جا کے وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں، ایون فائنز کرتے ہیں. جیسے اگر میں اپنے ڈویژن کی بات کروں، میرا جو ڈویژن ہے میرے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 300 میگا واٹس. آپ کا ایریا کون سا ہے؟ میرا ایریا ہے ریزیڈنسی روڈ سے لے کے نشاط شالیمار، ہارون، فقیر گجری اور یہاں سے کھنمو، بادام باغ اپ ٹو کھنمو. اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں میرے پاس جو انسٹالڈ کیپیسٹی، اگر فقیر گجری کی بات کریں گے تھوڑا بالائی علاقہ ہے تو کیا صورتحال ہے اس میں؟ بہت ہی اچھا. آج وہاں ڈی سی صاحب گئے تھے، آج وہاں پہ ہمیں مبارکباد دیا جاتا، حالانکہ گاڑی نہیں گئی لیکن ہمارا پاور نہیں آف ہوا. پاور سپلائی ہماری وہاں پر بھی کنٹینیو رہی. یا ایون جتنے بھی ہمارے ہلی ٹیرین ایریاز ہے تو وہاں پر بھی ہماری پاور سپلائی میں کوئی وہ انٹرپشن نہیں ہوئی.
ये सारा क्रेडिट हमारे जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जितने भी वर्कर्स हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी डायरेक्शन और नीचे जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स। अगर हम इस वक्त देखेंगे तो पावर जो है कितना रिस्टोर हुआ है अभी इस वक्त, और इसमें मजीद कितना वक्त आपको चाहिए? अगर कहीं पे कोई ऐसा इलाका है जो अभी कट ऑफ है तो उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे अगर आप अपने एरिया की बात करेंगे? मैं अपने एरिया की बात करूं, मेरे पास 73 फीडर्स हैं 11 kV के जी, वो सारे के सारे अप है। मतलब इस वक्त सारे के सारे अप है। परसों भी हमारे 100% अप हमने रेस्टोरेशन की 2 दिन पहले। जरूर तासुर चाहेंगे जो बर्फबारी हुई, तो बर्फबारी के बाद कितना टाइम, कितने घंटे ये जो आपके फीडर्स है कौन कट रहा, कितना टाइम, कोई ज्यादा ऐसा तो नहीं? क्योंकि थोड़ा ये आप ही जानते हैं, ये हम नहीं बता सकते। जैसे मैं पहले दिन की बात बताऊं, जब पहले दिन बर्फ स्टार्ट हो गई जी, तो मेरे कोई 50 फीडर अप थे जी, तो बाकी 23 फीडर मेरे डाउन थे जी। 23 फीडर को पे काम करने के लिए मुझे कुछ जो हमारे ऑलरेडी रेस्टोर्ड फीडर थे उनमें भी शटडाउन लेना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, अगर कहीं पे हम काम करते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर, हमें कोई और फीडर भी जो उसके साथ उसके पैरेलल चलता है उसमें भी हमें शटडाउन लेना पड़ता है। तो 2-3 बजे तक हमारे सारे अप हो गए पहले दिन। दूसरे दिन भी ऐसे ही हालात थे, 73 में से मेरे 40 ही अप थे, तो बाकी जो थे 33 फीडर्स वो डाउन थे। एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास सामने आ रहा है, क्योंकि जहां हमने बात की कि बिजली जो है, बिजली कटौती पूरी तरह से नहीं, अब जो कटौती की हम बात करेंगे, कट्स के हवाले से बात करेंगे, जहां हम अवाम में इस वक्त जोश खरोश देखते हैं, इसमें खुशी देखते हैं अवाम में, वहीं अगर हम देखेंगे दूसरे साइड में तो अवाम में शायद उस हवाले से पास्ट कई दिनों में ये नाराजगी भी देखने को मिली कि जो शेड्यूल बनाया गया, लेकिन उस शेड्यूल के बरक्स कहीं कहीं जो है कहीं कहीं बिजली फराहम की जाती है। क्या ये दावा सही है? क्या इस दावे में कहीं कहीं हकीकत है? और अगर कहीं पे शेड्यूल के बरक्स होता है, क्या वजूहात हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी जो वजूहात है वो जितना हमारे पास एग्रीमेंट है लोगों के साथ। सपोज अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, मेरे पास 300-300 मेगावाट्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। जी, सपोज कोई ट्रांसफार्मर 100 kV है, कोई 200 kV है, कोई 250, कोई 630, कोई 500। अगर बात करें 300 मेगावाट मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसके अगेंस्ट जो मेरे पास एग्रीमेंट है वो 150 ही है। 100% मेरी प्लस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट मजबूर होता है कर्टेलमेंट शेड्यूल बनाने के लिए जी, क्योंकि लोग एग्रीमेंट के हिसाब से पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब कहीं पे एग्रीमेंट के हिसाब से पावर इस्तेमाल नहीं होता है तो उस फीडर पे, उस इलाके पे एक फोर्स शटडाउन रहता है। और इसके अलावा एक ऐसा एक मैकेनिज्म है, चूंकि हमारे जो भी फीडर्स होते हैं रेसिंग स्टेशन से जाते हैं, वहां पे एक ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, अगर उसमें लोड बढ़ जाता है उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होता है कहां तक ये बर्दाश्त करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो। अच्छा, ये नॉलेज तो आवाम को है नहीं, ये नॉलेज आवाम को है नहीं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा लोड यहां से डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जो है फीडर जो है पावर कट हो जाएगा। वही एक उसी के लिए हमें एक मजबूरी बन जाती है ताकि हम उस फीडर में इंस्पेक्शन करें, विग्रेसिव इंस्पेक्शन करें। इस साल के बाद पिछले 3-4 महीने के बाद मैं कहूं, मैंने अपने डिवीजन, मेरे पास 43,000 कंज्यूमर्स है जी, और जहां जहां मुझे लगा पिलफरेज है, कोई 20 लाख का फाइन हमने लगाया लोगों के ऊपर। इस चीज को, ये आवाम की नाराजगी जो है, इसको दूर करने के लिए जनाब वली मोहम्मद मीर साहब आपकी तरफ से एक और स्टेप ये उठाया गया, वो ये है कि स्मार्ट मीटरिंग के हवाले से कहा गया कि स्मार्ट मीटरिंग यहाँ पे उसका निफाज अमल में लाया जाएगा। तो यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में क्या सूरत हाल है इस वक्त और कहाँ है हम इस वक्त? जो फैज साहब, जो स्मार्ट मीटरिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे यहाँ कुछ इस साल हमें 57,000 कुछ मीटर लगानी थी स्मार्ट मीटरिंग में, क्योंकि वो एक सेंट्रल कंपनी कर रही है और PDCL कर रही है जी, तो उन्होंने ही वो टेंडर भी किया है वगैरह। तो उन्होंने POC यहाँ हमारे एक जो मतलब हमारी एक कॉलोनी है यहाँ रावलपुरा साइड में, उन्होंने वहाँ कुछ 200 मीटर एज POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लगाए, लेकिन अभी उन्होंने वो कमीशन नहीं किए। हम उनके पीछे हैं कि ये कमीशन हो जाए ताकि हम भी देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है। वो टेस्टिंग के लिए उन्हें 200 मीटर लगाए, अभी उन्होंने वो कमीशन नहीं किए। और हमारा जो प्लान है, हमें एक्चुअली 57,000 कुछ 500 मीटर्स लगाने हैं श्रीनगर में। तकरीबन वो 46 फीडर आते हैं
جی تو مارچ تک ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ. جی چونکہ اس سال بدقسمتی سے وہ کووڈ وغیرہ کا بالکل صحیح مسئلہ بات رہا ہے. ہے، اس لیے تھوڑا بالکل. گراؤنڈ ورک. تو کیا ہے آپ کا میسج، کیا ہے عوام کو اوور آل سینیریو کیا؟ اوور آل ہم عوام کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ بجلی کا کم سے کم استعمال کرے، جہاں ضرورت ہے وہی کرے. جی کیونکہ اگر کمرے میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، بلوور ہے اس کمرے کا لگا. صحیح بات ہے. ہاں گیزر ہے شام کے یا بوائلر ہے وٹ ایور کسی کے پاس، ویسے گیزر ہر ایک کے پاس ہے. جی شام کے وقت مطلب جب سوئے تو گیزر سوئچ آن جی. کریں، سویرے جب اٹھے گیزر بند کریں. جی کیونکہ ایک گیزر میں 2-3 آدمی نہا بھی سکتے ہیں صحیح بات ایزیلی، ہے. کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. جی بس وہی ہے، مطلب کفایت شاعری سے کرنا کفایت ہے. شاعری سے کام لینا ہے. جناب جاوید احمد ڈار صاحب، مختصراً آپ کا کیا میسج ہے عوام کے لیے؟ میری میسج یہی ہے کہ جو بجلی ہے آپ جوڈیشلی استعمال کریے، آپ اس کو مس یوز مت کریے. مس یوز کا مطلب میں اس طریقے سے بتاؤں گا، اگر میرا کوئی کنزیومر جو میٹرڈ ہے، میٹر لگنے کے باوجود بھی اگر وہ مس یوز کرتا ہے، اگر ضرورت نہیں ہے دن میں، اگر اس کے گھر میں 10 گیزر ہے، 10 گیزر میں اگر وہ 2 ہی گیزر پہ کام چلا سکتا تو اسی پہ چلائے. جناب جاوید احمد ڈار فیکٹ صاحب، اگر وہ اس میں مطلب دیتا. اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو مطلب اس فورم پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا، میرے کچھ کنزیومرز ایسے بھی ہیں جو 20,000 30,000 ان کی منتھلی بل آتی ہے اور منتھلی پے بھی کرتے ہیں. جی جی میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں. جی جی. اور ساتھ میں جو ہمارے مطلب جو مس یوز کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ مس یوز نہ کریں، تاکہ جو بجلی وہ مس یوز کرتے ہیں وہ کسی اور جناب کے یوز میں آ جاوید جائے احمد گی. ڈار تھینک صاحب، یو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. جناب ولی محمد میر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. جو آج کے نتائج ہمارے سامنے آئے بجلی کے حوالے سے، اس سلسلے میں آپ کا ڈپارٹمنٹ، آپ کے پرنسپل سیکریٹری صاحب یا آپ کے جتنے بھی چیف انجینئرس ہیں، جیسے آپ کو یہاں پہ جناب اعجاز احمد ڈار صاحب نے بھیجا، آپ سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا، لیکن جو ہمارے مہمانان نے آخر پر میسیج دے دی کہ کفایت شعاری سے بجلی کا استعمال کیا جائے تاکہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.